السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع المستوى السادس ميزابرونتيساج لاباج 64 الصفحة 64. دونك لو فيتور دي فيرب أوزيال. دونك لي فيرب أوزيال هي الأكثر استعمالا. دونك الفيتور أول حاجة نعرفو الفيتور يعني تعرف لي تيرمينيزون ديال الفيتور. هذا هو الدرس. دونك لي تيرمينيزون ديال الفيتور هما بطبيعة الحال أي أس أ O N S E Z O N T. من طبيعة الحال ملي كنقولو هاد لي تيرمينيزون هما اللي كاينين في لا ريغل هما وفيتور تو لي فيرب اون لي ميم تيرمينيزون كلهم عندهم لي ميم تيرمينيزون غير هي كنخليو هاد الاغ ديما خصنا نديرو اغ لان هنايا خص ضروري اغ تسبق هاد لي تيرمينيزون باش يتسمى فيتور. Très bien, donc la partie هادو راه هذا هو الفيتور. Donc conjugue les verbes être, avoir, aider et finir au passé composé. Donc هنايا راه بغينا نديرو هادو في الباسي composé. Donc être غنديرو j'ai été. دونك بطبيعة الحال دونك هنايا بغينا نديرو être هنا قال لي au passé composé. Donc au passé composé. Donc j'ai été, tu as été بحال donc elle a été, nous avons été, vous avez été, il ou elle بطبيعة الحال راه بجوجات هنايا راه il ou elle بحال ils ont été. بالنسبة للأفوار نفس الشيء جي ولكن او نفس الشيء يعني يتعاودو هادو نيت تيا إلا nous avons vous avez ils ont ولكن كلهم U. Très bien. دابا إلا بغينا نديرو aider عندنا ER يعني في لو بروميي جروب دونك اللي فيهم ER كنحيدو غير R ونديرو l'accent. دونك j'ai aidé ونفس الشيء tu as il a nous avons vous avez ils ont وكلهم le même écriture aider avec E accent aider كلهم. بالنسبة للفينير فينير كنعرفو ديال الدوزيام جروب. دونك لي تيرمينيزون ديال فينير ديال الدوزيام جروب بصفة عامة هما اي. دونك تا هو نقول جي فيني دونك كلهم tu as et là nous avons vous avez ils ont. donc كلهم فيني كلهم ils ont fini عندهم i. très bien. J'observe et je découvre. Donc demain je présenterai un exposé sur la citoyenneté. إذا غدا je présenterai ملي كنلقاو الفيتور يعني demain يعني الفيتور المستقبل. donc un exposé واحد العرض على المواطنة. mes camarades choisiront le bon délégué يعني الأصدقاء ديالي اختاروا choisir غادي يختاروا الأحسن ممثل ديالنا. le mois prochain tu iras à l'école du village يعني الشهر الماجي غادي تمشي. إذا غادي تمشي الفيتور tu iras هذا الفيرب aller غتمشي ليكول ديال المدرسة ديال الفيلاج. dans ce livre vous verrez des images d'enfants démunis يعني في هاد الليفر هذا غادي تلقاو واحد صور خاصة بالأطفال. demain nous donnerons un nom à cette association. donc demain غدا خصني ندير الفيتور
donneront. نعطي واحد الاسم لهاد الجمعية. Cette association jouera un rôle très important. Donc هاد الجمعية ستلعب يعني في المستقبل دور مهم. Très bien. Donc maintenant la première question. Relève le verbe de chaque phrase. إذا هنايا كل verbe غنخرجوه من les phrases. و donne son infinitif et précise son groupe. كل واحد نعطيو l'infinitif ديالو و le groupe ديالو. Donc هنايا بالنسبة la première question. Donc هنايا le verbe هو présenterait. بطبيعة الحال قالوا لي infinitif و الجروب. دونك هنايا الانفينيتيف ديالو وهنا الجروب. دونك الانفينيتيف ديالو هو présenter. نحيدو غير لي تيرمينيزون تبقى présenter. الجروب عنده ER donc premier groupe. Très bien. Le verbe الثاني في la deuxième phrase. إذن هذه في A في B. Mes camarades choisiront. Donc choisiront. Donc l'infinitif c'est le verbe choisir. وهنا يا IR donc deuxième groupe. C. Donc on dit le mois prochain tu iras. Donc ira. هذا le verbe aller. وهذا aller راه حالة خاصة واخا في ER aller ديما راه troisième groupe. D. Donc dans ce livre vous verrez. Donc هذا le verbe voir. Ça هو troisième groupe. Eux demain nous donneront. Donc c'est le verbe donner. هذا في ER donc le premier groupe. F. Donc cette association jouera. Donc le verbe jouer. ER donc c'est le premier groupe. Très bien. La deuxième question. À quel temps tous ces verbes sont-ils conjugués? إذا في هاد اش من طون هنايا عندنا بطبيعة الحال كتبان ليا ار وعاد لي تيرمينيزون دونك سي لو الفيتور. دونك elles sont conjuguées au futur. Très bien. Quelles sont leurs terminaisons? Donc je nomme les terminaisons ديالهم. Donc كاين AI. كاين donc AS. كاين A. donc هنا A ها هي. كاين ONS. كاين EZ. وكاين ONT. Très bien. Quel est le groupe des verbes des phrases C et D? Donc هنايا le groupe ديال les verbes ديال C. هنايا ira. Donc ira. هذا troisième groupe. بالنسبة ل D عندنا verrait. تا هو troisième groupe. Donc ira و verrait بجوج ديال troisième groupe. Très bien. Le futur exprime une action à venir. Donc le futur les terminaisons هما هادو AI, AS, ONS, EZ, ONT. Pour les verbes du premier et deuxième groupe, on ajoute ces terminaisons à leur infinitif. يعني بالنسبة للبروميي والدوزيام جروب كنزيدو غير هادو على الانفينيتيف. يعني الفيرب نرجعو للانفينيتيف ونزيد عليه هاد لي تيرمينيزون. دونك هنايا بحال ريسبكتي. دونك غنقول respectera. هنا غا لي تيرمينيزون صافي نحفظهم ونبقى نزيدهم. هنا نفس الشيء finirai. je finirai. tu finiras.
il finira. Nous finirons, vous finirez, ils finiront. On passe à la page 50 ou bien 65. Donc, je m'entraîne, entoure les verbes conjugués au futur. Donc, اللي مصرفين في الفيتور باش نعرفهم بديك ار في الاخر او مع التيرمينيزون. لان هذا هنايا ما كايناش ار لا en sélectionnant prendra هذا. donc هذا je le souligne ou bien j'entoure prendra. nous irons هذا نفس الشيء. elle trie, je verrai هذا. tu feras, choisiras. La deuxième question, donc conjuguer les verbes entre parenthèses au futur. Donc recevoir, tu recevras. Devenir, vous deviendrez. Donc هادو بعد les verbes خصهم يتحفظوا بحال devenir, pouvoir, valoir, vouloir خصهم يتحفظوا. Donc participer هادو er معروفين. nous participe كنخلو l'infinitif كامل وكنزيدو غير التيرمينيزون participeront. هنا avoir, elle, donc هنايا auront. Très bien. Conjuguer les verbes au futur en personne demandée. Donc هنا réagir, il réagira. من بعد il réagiront لقاش اس. ومن بعد tu réagira AS. هنا voir, je, donc voir, je verrai. nous verrons. elles verront. Maintenant, organiser, ER, donc le premier groupe, donc je, ما نديرش لا لقاش كاينه اون. donc j'organiserai, vous ديما نخليو الانفينيتيف كله يعني الفيرب في الانفينيتيف بحال هكا وكنزيدو غير لي تيرمينيزون. هنا elle organise بحال هكايا ونخلو organiser. هنا offrir, donc tu offriras. هنا il offrira. هنا nous offrirons. Donc كما لاحظتوا كنخليو غير l'infinitif كنديرو les terminaisons de futur. je m'évalue, donc dans l'infinitif des verbes suivants هنايا غنعطيو l'infinitif. donc marcherai c'est le verbe marcher. Avertiront, donc le verbe avertir. هنا obtiendront, donc c'est le verbe obtenir. هنا pourra, donc c'est le verbe pouvoir. هنا mais c'est phrase au futur, donc tu. هنا le verbe attendre, donc ديما نرجعوا l'infinitif باش تعرفوا le verbe attendre. donc غنديرو attendra. Là, on commence la phrase, la campagne de sensibilisation. Nous, faisons, c'est le verbe faire. Donc, nous ferons
ce que vous avez, ce que vous, on a deux verbes هنا, ce que vous demanderez. Donc, le verbe demander, on dit donc déterminaison. J'éprouve, c'est le verbe éprouver, ER, éprouver. d'abord l'infinitif ديالو j'éprouver, j'éprouverai. نعاودو هنا باش تبان. دابا مزيانة. du ونكملو لا فراز ديالنا du إلى آخره. هنا cette équipe devient l'équipe citoyenne. donc هنايا cette équipe devenir, donc deviendra l'équipe citoyenne. Maintenant, vous applaudissez, donc applaudir, donc on dit vous dès le deuxième groupe pour finir. Applaudirez les bons délégués. تشجعوا الممثلين ديالكم الجدد. إذن إلى هنا أنهينا تمارين الصفحة 65. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.